एति कह मेकअप आर्टिस्ट या ना मेकअप आर्टिस्ट आड़े अबे राहु लगानी बोले बोलो तीन तीन का जने नाच दे ले करेंगे ये गीत नाच दे बोले बोलो तू ए दी जन मत मिछ कहते आम आसीनु देखो ए दी जन कौन नहीं आसबे फाइनल लुकटा नहीं जा देखी देख चीन टपाक डम डम एबे आपण मान देखिबे आमे केमती भितर सजेइजु सिद्धि बर्थडे पई homemade significa homemade cake tapi special cake है homemade वाला तो भाई केक के बने ले बेसिक कार कंट्रीब्यूशन ताले पिलाड़ी जानि पारे जे केक कष्ट रे केक बने काटी न था स्टार्ट करो धीरो दीटा केक सब दीटा जाको पूरा होममेड वाला ये देखो दुईटा जाको होममेड केक
हाय कदल सीधी এইটা লগে দেবা দে দে এই দিবা বলে হচ্ছে मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। Inky Pinky Punky. এই ওই কেক বিଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବନେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବନେଇଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଜବରଦସ୍ତି ନା ମୁଁ ହିଁ ବନେଇଛି
ପାଣି ଆଣିକି ରଖିଥିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ତଣ୍ଟି ଠାକୁରି ମୁଁ ଯୋଉ ମଗେଇଥିଲି ଗ୍ରୋସରୀରେ ବିସ୍କିଟ କେହି ବନାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ 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 ଆଉ ପିଠାପାତି ଆଉ ଆଉ ଅଛି ବାକି ଲୁଣ ବି ଲୁଣ କଡ଼େଇରେ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଉଛି ନା ଲୁଣ ଯାଉଛି ଲୁଣ ତମେ ଲୁଣଟା ଦେଇଥିଲ ବୋଧେ ତୁ କଣ କଣ ଖାଉଛୁ ସବୁ କଣ କଣ ଖାଉଛୁ କହିଦେଲି ଯା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମିଲମିକର ଖାଇଲି ଲ ଝିଅ ଏଡିଟିଂ କରିଦଉନ ଖାଲି ମିଲମିକର ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜିରେ ଏ ଯୋଉ ସେ ଝିଅ ଖାଇବନି ଆବେ ଚକା ମାନଙ୍କୁ ନା କହୁନୁ ପାଗଲା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଖୋଇ ଦଉଚି ତାକୁ କ୍ଷୀରି ମାଲଟା ଗଳି ପଡିଛି ତାହେଲେ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବେ ୟା ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ ଢକନ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା।